sulod. Maayong adlaw, amigo ug amiga. Ako day si Weng, ug medyo napagaw jud ko kay karat kay akong tutunlan. Karong adlaw mo adto day ta diri sa St. Philip's Recycle and Reuse Center kay wala man gikolekta ang among mga basura. Mauna nga kami na lang ang maglabay sa among mga basura diri. Daghan kaayo klase-klase lang ang pwede nimong ilabay. Ug pagkahuman, nagkasinabot mi sa among team nga moadto na lang pod og Jollibee Cardiff. Sa wala damhan na abot gyud in tawon mi diri. Yeah, thank you sa libre. Thank you very much dahil sa nang libre sa amo address sa Jollibee nga walay line kundi si Iris kay ilahan namang sweldo karon. Merry Christmas, Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Pahinumdog sa iyang birthday. Birthday niyang first sa Ara, mo driver guys. Nalarag ang driver guys. Ara mong bata. Daghan day kayong salamat kang Irish ug kang Words Gmar sa inyong paglibre. Bahalag 3 ka oras ug 5 ka bituon ang atuang dagan sa atuang biyahe. Tungod kay grabe man jud ka traffic ang amuang giagian. Perti gyud in tawo namong dugayan na abot bisan man tuod og duol ra ang Cardiff. Mao na lang dyan niya giingon nga nangapas mo na gyud ang amuang mga bitok. Mao na nga may na lang dali rasad ang ilang order diri sa Jollibee Cardiff. Ug nagharab-harab na yung taon ming tanan tungod kay Jollibee na gud ni lamig kaayo. Ug tungod kay winter naman ug dali na lang kaayo mo ngit-ngit ang adlaw. Ni uli nami ug wa nami nagdugay sa Jollibee. Ni hapit nami diri sa Saisaki Filipino Store diri sa Cardiff nga 10 minutes lang gikan sa Jollibee. Kay mao ni ang suki ni Boards ug ni Uncle nga palitanan og balot. Ug tungod kay gamay ra man sila og stock, baligtag isa ka karton ra si Uncle ug si Boards. Ug wala pa gyud natagbaw si Uncle, giukay pa gyud niya ang ilalim sa ref kay basin daw og naa pa. Nakakaroon na gyud siya diri sa Filipino store, diri sa Cardiff guys. Puritong balot. Success. Sige, buwak ka na. Aw daw. I know that's like birthday. Luwag, mga balot. Og before pa dami ni ari diri sa Cardiff ug pina-unwrap nga walay plano. Ni adto pa jud ay Migso Rider og Rajani karong adlaw kay nangita mi og mga gagmay nga durabox nga kasudlan ani among mga butingding og mga gamit. Og mao to guys, diri na lang tama. Daghang salamat. Merry Christmas, Happy New Year,